हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आदर्श नीति शिक्षा यूट्यूब चैनल को आपन को बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, कर्कट राशि व्यक्ति विशेष जीवन आपणकर समस्या सृष्टि करूछंती आपणकर परिवार सदस्य लोक कहीं आपणक जीवन एत दुख कष्ट आसुची ग्रह मानकर गोचर रे कौन सब परिवर्तन होउची ग्रहंकर स्थिति नक्षत्र कौन होउची प्रति मुहूर्त रे ग्रहंकर नक्षत्र मध्य परिवर्तन होइते सही भली भाबरे बृहस्पति विशेष भाबरे आपणकर कौन सब प्रभाव पकेबे एवं जेहेतु आपणकर कर्कट राशि आपणकर चंद्रमा आपणकर चंद्र कौन सब आपणकर मन उपर परिवर्तन करिबे बा आपण कौन सब आपणकर जीवन सब परिवर्तन आसीबो एवं आपणक जीवन काहेकि सुख आसुनी को ग्रह उच्चर अछंदी बा नीचर अछंदी प्रतिकार कौन रही शेष पर्यंत देखते जानीपारे। ता पूर्व जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ जो मैंने भी कमेंट करुँच आपणकर प्रश्नर उत्तर पाई निहाती भाव आपणकर जन्मर समय जन्मर जहाँ भी किसी जन्मर समय रही जन्म को दिन जन्म होती केउ समय जन्म होती निहाती भाव कमेंट करते एवं यही भिडियोटी जदि आपको भल लगुच अन्य मानक अधिक सेयार कर दिंतु सहित भिडियो गोटे लाइक अवश्य करेंगे। कमेंट बॉक्स रे 2026 एवं आपणकर कौ राशि बा नक्षत्र कौन रही निहाती भाव आपणकर राशि कौन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे। एबे आसंतु जानिबा देखंतु कर्कट राशि व्यक्ति विशेष आपणकर 2025 आपण बहुत परिश्रम करिसेंती भविष्यत कथा जदि चिंता करिबा तो आपणकर भविष्यत कथा आपण कौन चिंता करूछंती कौन हेबो आपणकर भविष्यत परिवर्तन हेबो ना नहीं देखंतु केमिति बा परिवर्तन हबो। शनिदेव आपणकर कर्म उपरे परीक्षा नउछंती शनिदेव जेहेतु न्यायकारक ग्रह होइतिबारु शनि आपणकर कर्म स्थान रहिछंती जहा द्वारा कि आपणकर कर्म अनुसार आपणको फल मिलुची। ता सहित राहु आपणकर मन को भ्रम करूछंती मन को डिस्टर्ब करुछंती बा मन आपणकर विचलित होउची राहुंको पई कोन प्रतिकार शनिको पई आपण कोन प्रतिकार करिवे देखंतु शनिको पई प्रतिकार होला प्रत्येक शनिवार दिन राशि तेलटिए दीप जालंतु ता सहित शनिंकर मंत्र आपण माने जदि जानिछथि नले कमेंट करंतु शनिंकर मंत्र मध्ये आपण कहिदेबी प्रत्येक शनिवार दिन उच्चारण करिवे। ता छडा राहुंको पई आपण कुआ को कुकुर को एही भली किछि खाइबा को दियंतु किछिटा चढ़ई मानकु किछि खाइया को दियंतु राहु जेमिति संतुष्ट हेबे आ मध्य प्रतिकार जदि जानिबा को चाहुछथि कमेंट मध्य करि परिबे जोटा कि राहु को आपण संतुष्ट केमिति करिवे। ता सहित देखंतु राहु आपन को चिंता दौरान साधारणतः कर्कट राशि जो मैंने व्यक्ति विशेष रहिले से भावुक राशि होइतिबारु चिंताग्रस्त रुहंती टिके टिके कथा को अधिक ही चिंता करती प्रत्येकटी कथा रे भ्रम सृष्टि करती चंद्र आपण को मन को अस्थिर करुछंती ए जो तीनोटी ग्रह कथा कहली ए तीनोटी ग्रह आपणकर कोनोसी शुभ कार्य रे बाधा सृष्टि करुछंती तेणु निहाती भाव में चंद्र आपणकर मन को अस्थिर रखुछंती निहाती भाव मन को आयतर रखंतु 2025 रे आपणकर कोनोसी दंड नुहे जे कोनोसी समस्या आसीथिला तेणु सतर्क रही जातु एवं समस्या आम मान जीवन रे आसे समस्या आसे नुहे आपन को किसी भी समस्या पकईदेव ना एटा संपूर्ण ही भूल जो मैंने भी वीडियो को देखुचंती समस्या आसे आम जीवन को किसी परिवर्तन करने को एवं आमको मजबूत करने को आमे केमिति आमे स्ट्रांग होई परिबा। कर्कट राशि साधारणतः जो मैंने व्यक्ति विशेष रहिले से माने आदौ स्ट्रांग ही होई नथांती ता छड़ा कर्कट राशिंकर व्यक्तिंकर जो व्यक्ति विशेष रहिले से मानक पई जानिबा जे 25 रे अनेक प्रकार दुख कष्ट भोग करिसेंती अनेक प्रकार वाद विवाद रे पड़िसेंती अनेक प्रकार जमी बाड़ी एही सब माली मोकदमा केस रे एवं कोनोसी कोर्ट कचेरी मामला रे मध्ये पड़िसेंती आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति करि पार नांती आपण आशा करथुवा दिगरु ही विफलता पाइछंती सफलता पाई पार नांती तेनु आजिर वीडियो 2026 पाई जेहेतु आपणकर तो यही 2025 अंतिम मास सरीबा बसिलानी तेणु नूतन वर्षटी आपण कौन रहिबो देखंतु कौनसी कथा को
ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ 2026ରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଗୋଟେ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି କଥାକୁ ଅଧିକ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଅଧିକ କେବେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁ କଥାକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଣା ଦୁଃଖକୁ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟକୁ ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ସରିଯାଇଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଅତୀତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ପହଞ୍ଚେଇବ, ସୁଖ ଦେବନି। ତେଣୁ ଅତୀତର ସୁଖ କ'ଣ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆପଣ ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି କଥାରେ କାହାକୁ ବି ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହାଲକା ହେବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରହଙ୍କର ସବୁ କିଛି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକାରଟେ କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର ପୋଛା ମାରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଘର ପୋଛିବେ, ତା ସହିତ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ହାଲକା ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପୁରା ସଫା ରଖିବେ, କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସତ ଯେ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ତା ସହିତ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ରହିବ, କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଗ୍ରହ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ବା କିଛିଟା କ'ଣ ରହୁଛି, କ'ଣ ଭୁଲ ରହୁଛି, କ'ଣ ଠିକ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ କର୍କଟ ରାଶି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛିଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ତେଣୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ତ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ନୁହଁ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମର ସମୟ ଅଲଗା, ଆମମାନଙ୍କର ବି ଅଲଗା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମର ସମୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି, ଜନ୍ମର ସମୟ ଅଲଗା ରହିଛି, ଜନ୍ମର ତାରିଖ ଅଲଗା ରହିଛି, ଜନ୍ମର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ବା ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜର ଗୁରୁଜନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ମାନେ କ'ଣ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଗୁରୁ, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ଏଇ 2026ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିନଥିଲେ, ସଫଳ ହେଇପାରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନୀ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ